अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हम देख रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का बड़ा शोर था। पिछले साल भी हमने देखा और इस साल के आगाज़ में ही हमने देखा कि इस केस में एक अहम और नया मोड़ सामने आ गया है। पीटीआई ने कितने अकाउंट जाहिर किए और कितने छुपा, इस हवाले से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई और हुकूमत का इस हवाले से दावा ये है कि स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो खुफिया अकाउंट्स हैं वो भी बताए जाएं। फवाद चौधरी साहब ने आज बात की और कहा कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों की फंडिंग का हिसाब एक साथ पब्लिक करे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन का भी इस पर बड़ा मौक़िफ़ सामने आ रहा है। एहसन इकबाल साहब ने भी इस पर बात की और कहा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जा रहा था कि हम बड़े साफ और शफाफ हैं, ये सच जो है वो सामने आ गया। बहरहाल ये सारा मामला है क्या, इसी सारे मामले पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में। और इसी सब पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे उसके रहनुमा निहाल हाशमी साहब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे उस्मान सईद बसरा साहब भी। लेकिन एहतशाम साहब, आपसे आगाज करेंगे। स्क्रूटनी कमेटी की आज रिपोर्ट सामने आ गई है, सर कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, कुछ बड़े अहम इशू सामने आए हैं और बड़े अरसे से आप देख लें 2014 से ये सिलसिला चल रहा है। जो पीटीआई पे ये इल्ज़ाम होता है कि जी फॉरेन फंडिंग केस है, फाइनलाइज नहीं हो रहा। पीटीआई के लोग कहते हैं जी हमारा इसमें कि क्या है, इलेक्शन कमीशन है, स्क्रूटनी कमेटी है, उन्होंने फाइनलाइज करनी है चीज़ें, वो अपनी तरफ से देर कर रही हैं। और सवाल ये है कि जो तवातर के साथ सोनिया पीपल्स पार्टी और पीएमएल इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ख़ास तौर पर आज शाजिया मरी साहबा ने जो इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी के रहनुमाएं के 77 अकाउंट्स हैं, हाँ। जिसमें से सिर्फ 11 अकाउंट्स की जो फॉरेन फंडिंग का जवाब दिया गया बकौल उनके। जबकि फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है काबीना की मीटिंग के बाद, जो ब्रीफ कर रहे थे जर्नलिस्टों को। उनका कहना है कि जी टोटल हमारे अकाउंट्स जो हैं वो 26 थे, जिनमें से 8 जो है ना वो नॉन एक्टिव हैं, 18 अकाउंट्स हैं जिसमें पैसा आया। और एक बताया उन्होंने टोटल 1 अरब 68 करोड़ रुपया उसमें आया। 31 करोड़ का जो कहते हैं जी एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब उन्होंने कहा कि हमने बता दिया है कि डबल एंट्री हुई है, डबल एंट्री की वजह से वो ये हुआ। उस लिहाज से उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कहीं भी साबित नहीं होता कि हमने कोई गलत लोगों से फंडिंग ली है। और फिर बार बार उन्होंने जो बात की, जो लाताल्लुकी का सोनिया उन्होंने इज़हार किया कि कुछ पीटीआई के को फंड रेजर भी थे, जिससे उन्होंने कहा कि अगरचे डायरेक्ट पीटीआई का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं उनसे, उन्होंने 2, 4, 6, 8 डॉलर या ज़्यादा जितने भी इकट्ठा किए उसमें आए, उससे हमने लाताल्लुकी का पहले भी इज़हार कर दिया था। इससे पहले की बात है, आज ये डिस्कशन में बात नहीं आई, वो ये थी कि जी कोई हिंदुस्तान से और इजराइल से भी फॉरेन फंडिंग हुई है पीटीआई को, वो भी खैर गलत साबित हो गई थी। अब माजरत के साथ हम इल्ज़ाम तराशी ज़रूर करते हैं। हाँ, ये ज़रूर पूछना चाहिए, बसरा साहब बैठे इनसे पूछेंगे कि भी इतना टाइम क्यों लग गया। और ये आप पे एक फिक्सेशन है, बार बार आप पे इल्ज़ाम लगता है कि जी आपके पास पैसा आया, मिस यूज़ किया। और कहते हैं जी कि जी 2 इल्ज़ाम लगते हैं ना इमरान खान साहब के ऊपर। एक तो कहा जाता है कि जी जो हॉस्पिटल के लिए पैसा आया उसमें से पैसा निकाल के वो कहते हैं कि जी आपने माजरत के साथ कहते हैं आप कहीं जाके जुआ खेले हैं और जुआ खेले और पैसा हार गए, ये भी इल्ज़ाम लगाते रहे। और दूसरा वो ये कहते हैं कि जी जो पैसा आया वो पार्टी के फंड में आया और उसको मिस यूज़ किया गया और उनको किताबों में इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया गया। अब आज फवाद चौधरी साहब ने बड़े धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ज़ाहिर है इसका जवाब आ जाएगा अपोजिशन की तरफ से भी। अब सवाल तो बसरा साहब आप आ गए, इन्हीं से पूछें कि असल कहानी क्या है, क्यों नहीं बताते आपके मामला किधर जा रहा है। बिल्कुल। और एहसन इकबाल साहब तो कह रहे हैं बसरा साहब के इमरान खान शफाफियत के बड़े चैंपियन बनते थे और ये हीले बहाने तलाश करते रहे फॉरेन फंडिंग के हवाले से। वो कह रहे हैं आज चोरी पकड़ी गई है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में एहसन इकबाल साहब को तो जवाब देने से बेहतर है कि बिल्कुल इंसान खामोशी इख्तियार कर ले, क्योंकि वो उम्र के जिस हिस्से में पहुंच गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जिस किस्म की गुफ्तगू फरमाते हैं और जिस किस्म की बेबुनियाद नहीं उम्र, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इंसान देखे 60 के करीब पहुँच गया ना जी, उसको तौबा तायब कर लेना चाहिए। हम क्योंकि हमारे गाँव का बैकग्राउंड है ना, हमारे यहाँ तो झूठ बोलने को वैसे ही मायूब समझते हैं और इस उम्र में बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी को तो लोग बिल्कुल मकरू ख्याल करते हैं। आप मुझे बताइए कि आज जो रिपोर्ट आपके सामने है, जिसके ऊपर आप शो भी कर रहे हैं सारे का सारा, इसमें एक चीज़ तो होगी कि फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम तो पीटीआई के ऊपर साबित ही नहीं हो सका। अब सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि मैं बड़ी माजरत से एहतशाम भाई और सोनिया आपसे
मीडिया के उस सेगमेंट को भी अगर हाथ जोड़ के ना सही वैसे ही एक इखलाकी तौर पे तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम पिछले 3 साल से तवातुर से जिस शो में जा रहे हैं एक मुंह के ऊपर एक जायके के लिए बात, फॉरेन फंडिंग केस हम शुरू दिन से कहते रहे, देखिए ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, जो है ममनुआ फंडिंग का कुछ मामला है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब वो भी साबित नहीं हुआ, देर क्यों लगी एहतशाम भाई? मसला ये हुआ कि हम ये कह रहे थे कि हम तो अपना मुश्तहर कर ही चुके हैं अपना इलेक्शन कमीशन के पास अपनी तमाम डिटेल्स, ज़रा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी कहिए ना कि अपनी डिटेल लेके आए। वो इसमें अमरे माने में खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि हम अपनी डिटेल्स नहीं देंगे, जो अल्टीमेटली आपको पता है नज़र आ रहा है बादी नज़र के अंदर प्रेमा फशाई कि मुस्लिम लीग नून ने वहाँ से भी टीटियाँ लगा के तो जो आपकी इलेक्शन के अंदर जो आपके फंड्स आ रहे थे आपकी पार्टी के पास उसको वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करते रहे। असल में उस्मान जो सियासी हमला आप पे होता था ना वो इस बात पे होता था कि जी इल्ज़ाम आप पे फॉरेन फंडिंग का है, ठीक है जी, ठीक है, आप जवाब भी दे रहे हैं, कमेटी की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। आज भी कह रही थी शाजिया मरी और पहले भी ये लोग कहते रहे कि जी आप बताएं इसके कि आप बताएं कि आपके फंड्स कहाँ से। आप कहते हैं जी मुस्लिम लीग के भी इस तरह के बहुत सारे फंड्स हैं, पीपल्स पार्टी के भी फंड्स हैं, तो वो कहते हैं इनडायरेक्टली आप अपने गुनाह को मान रहे हैं कि आपने भी किया है, लिहाजा बाकी पार्टियां भी कर रही हैं तो हमने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। नहीं एहतशाम पे देखिए यही तो एक बात है जो मैं आपके शो में जो अच्छा हमें लगता है मुझे आपके शो में कि जहाँ पे एक माफी ज़मीर पूरी तरह से बयान किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो रिपोर्ट्स आ गई ना जी, आज फवाद चौधरी की तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, रिपोर्ट्स आ गई हैं कि फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम पीटीआई पे साबित नहीं हो सकता है, नहीं हो सका है। अब मुझे बताइए शाजिया मरी हो या शाजिया वो लथिया गली हो, उनके तो बात खत्म हो जाती है ना जी। अब मसला ये है कि इनको चाहिए कि ये सामने आए और कहें कि हमने जो इतना बड़ा हमारा मीडिया ट्रायल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अपने खोदा पहाड़ और अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से कुछ भी नहीं निकला, इनका तो आप पहाड़ खोदेंगे तो नीचे वही गलाजत निकलेगी फॉरेन फंडिंग के बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग की। और ये आप देखिए क्यों जी लटकाते रहे, हमारी तरफ से नहीं लटकता रहा, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से लटकता रहा। मुस्लिम लीग नून का भी मौकिफ ले लेते हैं। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब, स्क्रूटनी कमेटी की ये जो रिपोर्ट सामने आई है इस पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि देख लें हम पे तो कुछ साबित नहीं हो सका, साथ में वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उनकी भी तो ये चीजें सामने आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बहुत कबल वक्त है ये कहना कि पीटीआई का कुछ साबित नहीं हो सका। पीटीआई की एक एक चीज साबित हो रही है। सबसे पहले 90 दिन साबित हो गया कि 90 दिन गुजर गए, फिर ये साबित हो गया यू टर्न है ये, चलो फिर ये साबित हो गया लेट्स बी स्पेसिफिक ऑन द इशू सर, फिर साबित हो गया कि इनके पास फाइनेंस का कोई आदमी नहीं है, चलो फिर साबित हो गया कि इस मुल्क के मईशत को तबाह करने आए हैं, फिर ये साबित हो गया इनके पास कोई खारजा नहीं है, फिर ये इनका साबित हो गया कि इनके पास कोई दाखिला पॉलिसी नहीं है, फिर साबित हो गया कि इनके पास कोई मईशत का वो नहीं है, फिर ये साबित हो गया कि इनके पास कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट और प्लान नहीं है, फिर साबित हो गया कि मंडी तक इनकी रसाई नहीं है, फिर साबित हो गया कि पार्लियामेंट में आने का जिगर नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस से कानून साजी कर रहे हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन ने फाइनल जब देना है अपने फाइंडिंग, ये तो अभी एक सबूत के तौर पे बात हो रही है ना कि आउट ऑफ 58 इन्होंने सिर्फ 12 अकाउंट किए हैं, बाकी अकाउंट किस पाइपलाइन में है। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि तारीख का बदतरीन दौर। अब माजरत के साथ हाशमी साहब स्क्रूटनी कमेटी ने ये सवाल नहीं उठाया की बात करते हैं। जर्मनी, हाँ एक चीज जरूर हुआ है कि जापान और जर्मनी के बॉर्डर इन्होंने मिलाए हैं, ये दुनिया में बड़ा एक अनोखा काम हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज आप बता दें कि चले हाशमी साहब, चले ये तो बहुत सारे हाशमी साहब इश्यूज हैं जिन पे आप बात कर रहे हैं, इनसे बसरा साहब से जवाब भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इशू की बात की जाए, आज जिस तरीके से स्क्रूटनी कमेटी की एक रिपोर्ट आई है वो ठीक है, फाइनल होते तो बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन एक बहुत बड़ा जो इल्ज़ाम लगता था वो फाइनली पता चला कि वो 77 अकाउंट थे ही नहीं सिरे से, वो टोटल 26 अकाउंट थे, उसमें से 8 डोरमेंट थे और 1 अरब 68 करोड़ रुपया जो उसमें आया उसमें भी कहा जाता है कि मसला निकला 35 करोड़ का, वो भी पता चला है कि जी डबल एंट्री, गलत एंट्री हुई थी। जी जी निहाल हाशमी साहब आप सुन सकते हैं? ठीक है निहाल हाशमी साहब जी।
जी मैं सुन रहा हूँ आपको। मैं आसिफ साहब यही पूछ रहा था कि आज की रिपोर्ट जिस तक तक आई है उसमें तो लगता है कि बड़ी हद तक पीटीआई ने इनको सेटिस्फाई कर दिया इलेक्शन कमीशन को और सिक्योरिटी कमेटी को, और जो बड़ा कहा जा रहा था कभी 77 अकाउंट है निकले नहीं हैं, वो तो 26 निकले हैं, उसमें से 8 डॉर्मेंट हैं, इनएक्टिव अकाउंट हैं, और 1 अरब 68 करोड़ पे आया, उसमें से 36 करोड़ का हिसाब नहीं पता चल रहा था। उसका भी पता चला कि जी एक जगह डबल एंट्री हुई है, उसकी वजह से कन्फ्यूजन हुआ। वो तो बड़ी हद तक ये वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जी जो कहा जा रहा था फॉरेन फंडिंग में गलत लोगों ने पैसा दिया या मिस यूज पैसा हुआ, वो तो एज वी स्पीक नहीं हुआ। ठीक है, निहाल हाशमी साहब से दोबारा हम राबिता करने की कोशिश करेंगे। आवाज उनको कम आ रही है। जी बसरा साहब आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी आपने बड़े खूबसूरती से तमाम फैक्ट्स एंड फिगर पाकिस्तान की कौम के सामने रखे हैं एहतशाम भाई, कि 77 अकाउंट्स का इल्ज़ाम लगा, फिर 28 की बात हुई, फिर डबल एंट्री की वजह से कन्फ्यूजन थी, ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई। एक बात आज की तारीख में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ खड़ी है कि इमरान खान जिस मुल्क की सियासत को चला रहे हैं, जिसमें एक एक्सेप्शन के तौर पे उभरे हैं, ये वो सियासत है जिसके ऊपर झूठ और लगव का कोई शायबा भी नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे 3 साल हमारा वो मीडिया ट्रायल हुआ, हर बात के ऊपर, मरियम को लेके, आप एहसन इकबाल को ले लें, वो खाकान अब्बासी को ले लें, हर टीवी शो, हर टॉक शो, हर प्रेसर के अंदर जी फॉरेन फंडिंग का केस, फॉरेन फंडिंग का केस। आज कम से कम मुस्लिम लीग नून के अंदर अव्वल तो मुझे मालूम है कि कोई खिलाकियात नहीं है, इसमें कोई दूसरी रायत नहीं है। ये तो मीडिया को लोगों को बकवास करने वाले और कुत्ते और ये सारी चीजें जो भी आपके सामने हैं वो आपको मालूम है, इखलाकियात का कोई इनसे ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर कहीं जिंदा है थोड़ी सी भी माशा बराबर भी, तो इनको आज ये कहना चाहिए कि हम जो 3 साल से जो लगव प्रोपेगेंडा करते रहे, जो पीटीआई के ऊपर एक लगव इल्जाम लगाते रहे, चीजें सामने आना बाकी है ना। बस आप तो इस तरह से बात करें जैसे क्लियर कर दिया आप। सोनिया मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैं चीजों को जो एविडेंस वहां दी गई है मैंने उसको देखा हुआ है, उसका मैंने एक प्रोजल किया हुआ है। कोई चीज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ना कोई है ना कोई साबित हो सकती है, क्योंकि कहीं गलती नहीं है। लेकिन आज की तारीख में सोनिया देखिए, हमें इसको मिक्स अप ना करें। आज की तारीख के अंदर जितनी फाइंडिंग हुई है उसके अंदर सवाल ये आशमी साहब, सवाल यही है, लंबा सवाल नहीं है, जो आज की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि अब तक की फाइंडिंग जो है उसमें इनकी जान छूटती नजर आ रही है। लिहाजा ये आज जिस तरीके से बरी होने का दावा हो रहा है और लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो आप नहीं समझते कि जो एक बड़ा मरला उससे ये गुजर गए अब? कतल नहीं। अच्छा देखिए, अकबर एस बाबर साहब को अगर आप बुला लेते, मैं आज उनको सुन रहा था, जो सबसे पहले दरखास्त लेके गए थे इलेक्शन कमीशन में, और जो उस वक्त पीटीआई के कोर कमेटी के मेंबर थे, और जिन्होंने ये फंड रिसीव किया और फंड को इकट्ठा करने में जिनका किरदार था, और जिन वजूहात के बिना पे वो पीटीआई से अलहदा हुए, वो उनके अभी वो मुकम्मल उनके बयान नहीं है। लेट हिम से टॉक शो में कह दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, क्योंकि हम नहीं गए थे, ये इनके अपने घर से ही, घर का भेदी लंका ढाए। ये अकबर इस बाबर साहब गए थे, और अकबर इस बाबर साहब के पास वो तमाम दस्तावेजात, वो मवाद है। ये पहला एक इनिशियल स्टेज है, ये अभी बीच में भी नहीं आया है, लेकिन कंप्लीट। हम कई वक्त में प्रीमैच्योर कई जजमेंट कई फाइंडिंग्स दे देते हैं। इंतजार करें, इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर नहीं किया है जी बताइए और फिर इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। आपने अगर नहीं किया है तो बहुत एहसन काम किया है, और उसके बाद फिर हमारी तवज्जो होगी कि हम इनसे उम्मीद करेंगे कि जो शुगर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, जो जफर मिर्जा साहब के हवाले से रिपोर्ट दी गई है, सरकारी रिपोर्ट, जो एफआईए ने रिपोर्ट दी है दवाई के हवाले से, जो एफआईए ने रिपोर्ट दी है एलएनजी के हवाले से, जो एफआईए ने रिपोर्ट दी है नदीम बाबर के हवाले से, जो एफआईए ने रिपोर्ट दी है गंदुम के जखीरा करने के हवाले से, जो एफआईए ने रिपोर्ट दी है रिंग रोड के हवाले से, जो
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट दी है एनसीओसी अच्छा। के हवाले से। हाँ, आशिफ साहब आपकी चार्जशीट बड़ी लंबी होगी है, बसरा साहब से जवाब ले लेते हैं। ये कब पब्लिक मैं करेंगे सिर्फ पर? निहाल भाई आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि हमें कुछ ख्याल करना चाहिए। हम नेशनल टेलीविजन पे बैठे, एक बात आपने बड़ी अच्छी की, आप इनसे कह रहे हैं, दोनों हमारे एंकर से और हमारे तजिया जो करने के लिए हमारे भाई बैठे हुए हैं कि जी अभी कंक्लूजन पे ना जाएं, डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन, अभी वेट करें, प्री मैच्योर है। आपने 3 साल एक लगव प्रोपेगेंडा जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था टेलीविजन पे चलाया, उस पे आप माजरत करने को तैयार नहीं है, फकत एक लफ्ज कहने को तैयार नहीं है कि हाँ जी हमने गलत कहा, आज की तारीख में साबित हो गए, और इनसे कह रहे हैं कि प्री मैच्योर है, अभी आप जंप इनटू कंक्लूजन ना करें। सुभान अल्लाह, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। एक चीज निहार हाशमी साहब, मैं बिल्कुल आपसे एक आजाना दरख्वास्त कर रहा हूं, इंसान को गलती मानने से तो कद छोटा नहीं हो जाता। आप जैसे सीजनल आदमी से मुझे ये कम से कम तवक्को थी कि आज आप व्हाट्सएप पे आए नैरेटिव पे नहीं चलेंगे, कम से कम ये तो कहेंगे कि 3 साल हम जो नैरेटिव पीटीआई के खिलाफ खड़ा करने की, बोगस नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते रहे, उसके गुब्बारे से आज हवा निकल गई है। अगली बात तो आगे जाके देखेंगे, और हमने तो फिर भी प्रेमा फशाई प्री मैच्योर कह लें, आज की तारीख में सुर्खरू हैं, लेकिन आज आप 5 साल से एक सादा कागज कतरी खत के अलावा अपने डिफेंस में नहीं ला सके। को अपने मुतल्लिक भी इज़हार ख्याल फरमा चले लीजिए। इसी हवाले से मेरा ख्याल है जो सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट में भी कुछ है, और अदरवाइज भी इनके जो इल्जाम लगते हैं, हाशमी साहब वो कह रहे हैं कि पीएमएलएन के भी 9 अकाउंट्स हैं जो सीक्रेट अकाउंट्स हैं, जिनकी तफसीलात नहीं दी गई। जी मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा जी प्लीज। मैं तवक्को करता हूं, ये कहते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल। जब ब्रॉडशीट ने एवनफील्ड पे टेस्ट किया था लंदन कोर्ट हाई कोर्ट में, तो लंदन हाई कोर्ट ने 26 लाख का फाइन कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये जायदाद है हुसैन नवाज। उसमें हमें कोई उन्होंने नहीं कहा कि आपकी जायदाद जायज है। फिर जब शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा गया लंदन हाई कोर्ट में, वहां से उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले, तो हमें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट बात करेगी। फिर जब नैब ने शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा भेजा और उनको 20 महीने जेल में रखे, उसके बाद जो जजमेंट आई, जो बेल ऑर्डर आया, उसमें लिखा गया देयर इज नो सिंगल एओटा ऑफ किकबैक और कमीशन। हमने समझा कि शायद ये अब रुक जाएं, ये समझ जाएं, बाज आ जाएं, मगर नहीं, उसके बाद फिर एफआईए में चले। तो जनाब ये तो रेसिप्रोकल है ना उस्मान साहब। फिर से लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं सर कि नवाज शरीफ साहब को जब बाहर भेजा गया तो जामिन शहबाज शरीफ बने थे, तो ये मुश्किलात आपके लिए बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल इस पर भी आपकी टेक लेंगे, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपका कॉमेंट लूंगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, ये नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अजीब एक कन्फ्यूजन फैलाई हुई है। आपकी अपनी जमात के लोगों ने एक तकरीब में नवाज शरीफ साहब खुद कहते हैं कि मैं बहुत जल्द आवाम के बीच हूँगा, फिर अयाज सादिक साहब बयान दाग देते हैं कि मैं नवाज शरीफ को जाकर लेकर आऊँगा, उन्होंने तो तारीख तक बता दी। फिर एहसान इकबाल कहते हैं कि नहीं, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। तो सर ये क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, और इसे हासिल क्या कर लेंगे आप लोग? हुकूमत तो अब ये कह रही है कि वो खुद वापस आए ना आए, हम खुद लेकर आएंगे। नवाज शरीफ साहब के जो जामिन थे शहबाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई का अब फुल फ्लैश फैसला हो गया है। गवर्नमेंट कह रही है उनके खिलाफ हम अब कार्रवाई करेंगे। पहले तो शहबाज साहब के हवाले से बात कर लूं। शहबाज साहब के खिलाफ फुल फ्लेज कार्रवाई कर चुके, 22 माह तक वो जेल में रहे, और उसके बाद जब उनकी जमानत हुई तो उसमें लिखा हुआ था देयर इज नो एआउट ऑफ एनी एविडेंस, और देयर इज नो एनी एविडेंस टू कीप हिम इन जेल। अब आइए, उसके बाद गवर्नमेंट है, सरकार है, हम तो रियाया हैं, ये बादशाह हैं, जो चाहे कर सकते हैं ये, मगर वो वाले बादशाह हैं ये जो रियाया की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि इंतकाम के लिए होते हैं। अब रह गया जहां तक नवाज शरीफ साहब की वापसी का, तो सबसे ज्यादा जो इस पे वावेला मचाया है वो मोहतरम इमरान खान साहब ने मचाया। उन्होंने जब ये कहा कि 4थी बार हम वजीर आजम नहीं बनने देंगे, तो भाई बात यह है कि वो इतना खौफजदा थे, इतना वावेला था, उन्होंने अपने हमअसल लोगों के साथ किया, बाहर पब्लिकली ये बात टेलीविजन पे आ गई, और ये बात सबको पता चल गया कि ये इस तरह की बात कर रहे हैं। और फिर उससे उनको कोई बता दे, उस्मान भाई साहब जैसे लोग बताएं कि जनाब अगर अवाम मुंतखब करना चाहेगी तो 4थी नहीं, वो 7वीं भी और 10वीं बार भी मुंतखब होंगे, और उनका ये हक है, जब चाहे वो पाकिस्तान। अभी तो सर तायात नाहल है ना, वो नाहली खत्म होगी तो फिर बनेंगे वजीर आजम।
پہلے دیکھیں آئیں جس طرح کیسز سے کا وہ سامنا کریں, عدالتوں کا سامنا کریں, وہ ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ وہ تو ختم ہو جائے. سونیا آپ کو میں ایک بات بتاؤں بڑی مزیدار کہ پاکستان کا واحد سیاسی لیڈر نواز شریف ہے جنہوں نے 100 سے زائد مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے اپنے بیٹی کے ساتھ, اپنے دختر کے ساتھ پیش ہوتے رہے. کوئی اور ایسا لیڈر نہیں بتا سکتی آپ کہ جو ہر بار عدالتوں کے آگے سرنگو ہوتا رہا, جس نے عدالت کو یہ اختیار دیا. حالانکہ پاناما کیس نہیں کہ چل سکتا تھا, ان کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ ان کے خلاف کیا لوکل اور انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے جس میں پاکستان کو اس کے پٹری سے ہٹانا ہے. نہیں دیکھیں, جو مقصود تھا اغیاروں کو وہ تو کام کر لیا, پاناما میں پکڑا اور احکامہ میں نکال دیا. اس میں بھی کہیں پہ ایک ایوٹا نہیں ہے کہ نواز شریف نے کوئی بیک لیا, کوئی کمیشن لیا ہے, کہیں پہ کوئی ثبوت نہیں ہے. آج تک نواز شریف کے خلاف زبانی عثمان صاحب جو چاہیں بول دیں ابھی, مگر ثبوت کے طور پہ نواز شریف عدالتوں میں ثابت کر لیتے نا سر, کبھی کیلیبری فونٹ اور کبھی قطری خط. ایک سیکنڈ میں سونیا, میں کیونکہ خود بھی وکالت کے پیشے سے منسلک ہوں اور نہال ہاشمی صاحب بھی ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی اور لیڈر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر ہماری آنکھوں پہ وہ پٹی بن جاتی ہے شاید جو انصاف کی دیوی کے اوپر بندھی ہوئی ہے. نہال ہاشمی صاحب دیکھیے, آپ لوگوں کو کیسے بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے خلاف اگر ایویڈنس نہیں ہے تو نواز شریف کو سزا کیا کسی کی ڈور بیل مارنے پہ ہوئی ہے؟ نواز شریف کسی کی بھینس کھول کے لے گئے تھے؟ سن لیجیے نہال بھائی, نہیں ایسے نہیں ہوگا. لیٹ می اسپیک ناؤ ایٹ یور ٹرن. اگر ان کی بیٹی کو سزا ہوئی ہے جو کہ ابھی ایک بوگس قسم کی وہ لے کے باہر ضمانت آئی ہوئی ہیں, کس چیز پہ سزا ہوئی ہے؟ نواز شریف کو ایسٹس بیونڈ دا مینز اور اپنے ایسٹس چھپانے پہ 6 ارب روپے کا جرمانہ اور سزا ہوئی ہے جو وہ بیل لے کے باہر بھاگے ہوئے ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, وہ شیکنگ پوزیشن میں ہیں کہ نواز شریف آ نہ جائیں جہاز, میں ویسے غریب آدمی ہوں لیکن اس پروگرام میں میں آپ کو یہ آفر کر رہا ہوں, اگر نواز شریف آنا چاہیں اس ہفتے کے اندر جہاز کے پیسے عثمان بشرا دینے کو تیار ہے. پی ٹی آئی نہیں دے گی, میں دوں گا, لے کے آئیں اس کو. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں زیادہ تک بنا سکتے. جیسے پاکستان سے بہت سے اسٹوڈنٹ ویزا لے کے باہر جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور پڑھائی نہیں کرتے, ایسے ہی نواز شریف یہاں پہ بیماری کا ویزا لے کے ہی گئے ہیں لیکن وہ وہاں پہ کہیں علاج نہیں کروا رہے. اگر نہال ہاشمی صاحب آپ نواز شریف کی وہ 3-4 جگہیں پوری مسلم لیگ نون بتائے پاکستان کے لوگوں کو, اگر آپ اخلاقی ہمت اور باقی بچی ہے کچھ جرت, کہ نواز شریف نے اتنے عرصے ملک سے باہر رہے اور انہیں یہاں سے علاج کروایا. آپ کے بیانات اس چیز کا مظہر ہے کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے. جیسے کہ پرویز رشید نے کہا نواز شریف جب واپس آئیں گے, جب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, نواز شریف جب واپس آئیں گے جب ہماری پارٹی ان کو کہے گی. ایک اور صاحب نے کہا نواز شریف کو میں لینے جا رہا ہوں. ایک اور صاحب نے کہا نواز شریف جب واپس آئیں گے عوام بےتاب ہوں گے. ایک چیز تو بالکل نوشتہ دیوار ہے, نواز شریف بیمار نہیں ہیں, وہ کسی خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ایک چیز اور ہے ہاشمی صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ ان کی بات کا ضرور جواب دیں, لیکن ایک چیز اور بھی ہے, وہ جو مریم نواز صاحب نے کہا تھا, بڑا ان کا بیان موجود ہے سب جگہوں پہ, کہ آج آپ ہمیں گارنٹی کریں کہ نواز شریف صاحب کو انصاف ملے گا تو میں آج ان کو یہاں بلا لیتی ہوں. تو لوگ اس کا بھی تو سوال پوچھ رہے ہیں کہ پھر بیماری تو کوئی نہیں ہے. بیماری نہیں ہے, بالکل بیماری کہیں بھی نہیں ہے. چلے پھر آپ اس کے معنی چیلنج کرنا چاہتے ہیں یاسمین راشد صاحب کے ڈگری کو, ان کی آتھورٹی کو, فیصل سلطان صاحب کو, جو سرکاری ہاسپٹل تھا سروسز ہاسپٹل کی اس وقت تو بیمار تھے نا نہال ہاشمی صاحب, وہ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ غلطی تھی. پھر شہباز شریف نے اپنے حلف نامے میں یہ اقرار کیا تھا کہ 4 ہفتوں میں اپنے بھائی کو ڈاکٹر کی اجازت سے وطن واپس لائیں گے. وہ پھر تو جو حلف نامہ جمع کرایا تھا عدالت میں اس کی بھی تو نفی ہے. اگر آپ سب کے سوال ہو گئے تو میں ایک ایک کر کے جواب دے دوں. جی سر جواب. آپ پریکٹس کرتے ہیں, میں بھی چھوٹی موٹی پریکٹس کرتا ہوں, روز کا وکالت ہے میرا. دیکھیں جب ایک بار آپ جیل کسٹڈی کرتے ہیں نا, پھر اس کو ریمانڈ پہ پولیس کسٹڈی میں اور کسی اور کسٹڈی میں نہیں دیتے. نواز شریف صاحب جب جیل کاٹ رہے تھے تو ان کو اچانک نیب نے اپنے کسٹڈی میں لیا اور لا کر کے لاہور کے عقوبت خانے میں ڈال دیا, اور وہاں ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا گیا, ان کے خوراک میں, ان کی دوائی میں, جس کے وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس گرنے شروع ہو گئے. مرحوم طاہر شمسی جیسے جو انڈیپینڈنٹ تھے, انہوں سب نے بتایا کہ ان کے لائف کو خطرہ ہے, اور یہ آپ کے کیبنٹ میں ڈسکس ہوا. تو اس کے بعد ہی ان کو سرٹیفکیشن ملا, اور اس میں ایک کالم ہے جس میں لکھا رہا ہے کہ آفٹر دا سیٹسفیکشن آف دا ڈاکٹرز آف نواز شریف وہ پاکستان آئیں گے. اور عثمان صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مسلسل ان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے جمع کرتی رہی ہے ہماری پارٹی, اور جو ذمہ داران
अब रह गया, इन्होंने कहा कि मरियम नवाज को किस बात की सजा हुई। तो उस्मान भाई अब 24 को फिर है मुकदमा, आप आइएगा। जो डिवीजन बेंच है, मैं लास्ट हियरिंग पे था, वो नैब के वकील को पूछते रहे कि आप सबूत तो बताएं कि मरियम नवाज की इस प्रॉपर्टी से कोई वाबस्तगी। उन्होंने कहा हमें टाइम दे दें। अगले डेट पे फिर मिला, उन्होंने कहा फिर टाइम दे दें। पहले तो आप जमानत कैंसिल कराने जा रहे थे नैब वाले, उसके बाद जब हुआ उन्होंने कहा हमें तो कोरोना हो गया, अब वो आ नहीं रहा। आखिरी सुन ले। आप मरहूम अरशद मलिक की वीडियो हमने नहीं बनाई थी। किसने बनाई थी? 90 में, कहीं 94 में, किसने बनाई? 90 में किसी ने बनाई थी। अब आइए, वो आपको दे गया जिंदा है, करते ना सर। सुप्रीम कोर्ट से जिंदा और जावेद है। नहीं की इसको। उनकी जो जजमेंट है, उनकी जो एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो बड़ा क्लियर है। शौकत सिद्दीकी एक हाई कोर्ट के जज हैं, हमारे पार्टी के साथ उनकी कोई वाबस्तगी नहीं है। इसी तरह से राणा शमीम साहब के स्टेटमेंट है और बहुत सारे निहाल हाशमी साहब, अब आपके मुंह से राना शमीम का नाम सुन के तो यकीन माने हमारी सबकी हंसी छूट गई है, सबकी हंसी छूट गई है। पार्टी के यार खुदा के लिए आपकी पार्टी के कारकुन है, और वो सिद्दीकी साहब को भी मैं जानता हूँ, उनकी एफिलिएशन किधर है। अच्छा, मैं माजरत के साथ निहाल हाशमी साहब, आप माशाल्लाह चीजों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। अभी आपने एक बात की है, मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता। एक सवाल का जवाब प्लीज। अभी अरशद मलिक साहब मरहूम की आपने बात की, इस हवाले से पाकिस्तान के जितने भी बड़े वकील हैं, उन ख़ास तौर पे हम देख लें एतजाज़ एहसन साहब, वो कहते हैं कि अगर ये अरशद मलिक साहब की वीडियो अदालत में पेश कर दें तो मरियम साहबा भी और नवाज शरीफ साहब 1 सेकंड के अंदर बरी हो जाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर वो इतनी बाबरकत चीज़ है तो उसको क्यों नहीं पेश कर रहे आप? और जब सुप्रीम कोर्ट में गए, ये ऐड कर ले, सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि इसको आप ऑन करते हैं, तो इन्होंने कहा बिल्कुल हम इसको ऑन नहीं करते वीडियो। जी निहाल हाशमी साहब, आपके इल्म में ले आता हूं कि जो मंजूर कादिर साहब हैं, उन्होंने शौकत सिद्दीकी के भी एफिडेविट को उसमें प्लच किया है, उन्होंने अरशद मलिक की भी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको प्लच किया और बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाए। इसी वजह से अब नैब इधर से उधर भाग रही है। और एक बात याद रखिएगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान सर, ये जो राना शमीम के अल्फनामे की बात की, उनको तो खुद लेने के देने पड़ गए अदालत में। तो की बात है, 2-4 और हेयरिंग होगी इंशाल्लाह ताला। चले आशिफ साहब, आपको खासा ग्रिल कर दिया, बारी आ गई उस्मान बसरा की, अब इनको ग्रिल करने का वक्त शुरू हो गया। बसरा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब 2 साल से 1 लाख टैक्स दे रहे थे, क्या हुआ 1 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स दिया? कौन सा कारोबार करते हैं प्राइम मिनिस्टर, बताएं आप। बिल्कुल, मैं आपके सामने इसकी भी बात करूं। एक लम्हे के लिए सर मैं अपने भाई निहाल हाशमी साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। निहाल हाशमी साहब ने कहा नवाज शरीफ ने फलाने डॉक्यूमेंट पेश किए, उनके वो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, डॉक्टर यास्मीन और उनका बोर्ड। निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान की कौम जानती है कि नवाज शरीफ और उनका खानदान फौजरी के अंदर पाकिस्तान में एक मुमताज़ हैसियत रखता है। आपने बेनज़ीर की जाली तस्वीर से शुरू करने वाला एक पाकिस्तान की सियासत में गैर इखलाकी हरकत से शुरू करें। बेनज़ीर भुट्टो की जाली तस्वीर हेलीकॉप्टर से फिकवाई नवाज शरीफ ने। नहीं जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकी हिस्ट्री जानने थे लोगों को। उनकी वालदा के मुतल्लक जाली पम्फलेट बनवाए, हिस्ट्री लिखवा के लोगों में मुश्तहर की नवाज शरीफ ने। आप देखिए कि कैलिबरी फॉन्ट किसने दुनिया लेके आए? नवाज शरीफ उनकी फैमिली। जाली ट्रस्ट डीड कौन लेके आया? नवाज शरीफ उसकी फैमिली। बोगस कतरी खत कौन लेके आया? नवाज शरीफ और उसकी फैमिली। और ये एडमिटेड फैक्ट्स है ना, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद और बोर्ड, तो ये तो बिल्कुल छोटी बात है। आप 2 नंबर के आपकी जो नवाज शरीफ एंड फैमिली, चले आगे चलते हैं। बयानबाजी एक मिनट, ये बयानबाजी है? ये नवाज शरीफ की बेटी ने कतरी खत पेश किया, क्या बयानबाजी है? वो उन्होंने एफिडेविट दिया, जाली ट्रस्ट दी, बयानबाजी है? ये आप एक बात करेंगे, निहाल हाशमी साहब जवाब देंगे, फिर आप सवाल करेंगे, इसी तरह वक्त गुजरता जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इतनी नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के हक में दलीलें खड़ी की। लेट मी स्पीक देन, लेट मी स्ट्रेटन द फैक्ट्स कि नवाज शरीफ और उनके खानदान के ऊपर जालसाजी और 2 नंबरी, ये खत्म है। ठीक है, कोई प्लॉट नहीं, कोई रिहाइश नहीं है। निहाल भाई, ये टर्न बाय टर्न निहाल भाई। चले आशिफ साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप आगे चले। इमरान खान साहब के इनकम टैक्स की बात हो रही है। हाशमी साहब, अच्छा निहाल भाई वो आपकी बिहाफ पे मुझसे पूछ रहे हैं, आप टर्न बाय टर्न अगर चलेंगे तो बड़ा अच्छा डिसेंट शो होगा। आप देखिए, सबसे पहले जब हम पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के मुतालिक बात करते हैं तो एक चीज़ तो बिल्कुल फैक्चुअली क्लियर है ना कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से 7 को अमीन डिक्लेयर किए गए। एक चीज़ तो सबसे बड़ी क्लियर है कि इमरान खान के ऊपर बददियानती का कोई दाग नहीं है।
ایک چیز تو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جس کے خاندان سے کوئی آدمی حکومت کا نزدیک یا دور میں حصے دار نہیں ہے. یہ چیزیں طے ہیں. ایک چیز تو طے ہے کہ عمران خان کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے, اس کے بچے اس کی سیاست میں حصے دار نہیں ہیں. یہ تو طے ہے نا چیزیں, اس پہ تو کوئی دوسری ڈاؤٹ نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے کس طرح ہوا؟ ایویلویشن ہوئی ہے جب یہ آپ کی بنی گالہ کی زمین کی, جب وہ سی ڈی اے کے انڈر آئی ہے, اس حکم نامے کے بعد جو سپریم کورٹ سے جاری ہوا, ریگولرائز کیا گیا اس ساری پراپرٹی کو. اور جب ریگولرائز ہوئی ہے پراپرٹی, تو جو وزیر اعظم عمران خان جو پراپرٹی وہاں پہ رکھتے ہیں اس کی ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی, ویلیو ایڈڈ ہوئی ہے اس کے اندر. کیونکہ سی ڈی اے کا یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, جس سیکٹر کو, جس جگہ کو سی ڈی اے اون کرتا ہے اس کی پراپرٹی کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان چاہتے تو اسی جو ڈی سی ویلیو کے اوپر اس کو ڈکلیئر کرتے, لیکن وہ ایک بڑے قد کا آدمی ہے. وہ تو پراپرٹی ٹیکس ہے عثمان, یہ تو انکم ٹیکس ہے. سنی یہ تو کسی کمائی کے اوپر ٹیکس ہے, یہ ذریعہ معاش پہ ہے. ذریعہ معاش کی اب سن تو لیتے, میں تمام آپ کو ایکسپلین کروں گا. نمبر 1 کہ ڈی سی ویلیو کو ڈسٹارٹ نہیں کیا عمران خان, صادق اور امین آدمی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں انکم ٹیکس, اس تمام جو پراپرٹی یہ اور جو ان کی زرعی زمین ہے اس کے اوپر جو انکم آئی ہے ان کی, وہ میں کیونکہ ایک ذمہ دار ہوں, میری انکم اس 3 سال کے اندر پر جو ایکڑ کے اوپر 60,000 روپیہ بڑھ گئی ہے. گندم کی سپورٹنگ پرائس بڑھی ہے, گندم کی اپنا گنے کی سپورٹنگ پرائس بڑھی ہے. ان کی حکومت کے دور میں 120 روپے من گنا تھا, آج 310 روپے ہے. ان کی حکومت میں 1300 روپے گندم تھی, آج 2100 ہے. اس تمام نے جو لوگوں کی زندگی میں بہتر کی ہے, پرائم منسٹر کی انکم کے اندر وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اور یہ ہے میرا شاندار وزیر اعظم اور میرا شاندار لیڈر جس کی میں بات کرتا ہوں. اگر خدا نخواستہ خاکم بدن میرا لیڈر عمران نواز شریف ہوتا تو وہ کہتا میری جو پہلے والی تباہ ہو گئی, میری دنیا میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, گندم تو چھوڑ پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا ان کی زرعی انکم کا ہے, مجھے نہیں پتا تھا اس سے پہلے کہ ان کی زراعت کا بھی کوئی کاروبار ہے. ان کی زمین ہے جی, میاں والے کے اندر ان کی خاندانی زمین ہے, ان کی خاندانی زمین ہے, اور اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. احتشام بھائی آپ کو بھی اور ٹی وی کے سیگمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا. وہ چاہتے تو اپنی ویلیو ایڈڈ پراپرٹی کو کبھی ڈکلیئر نہ کرتے. ڈی سی ویلیو میں آج بھی لوگ اپنی اربوں کی پراپرٹی کو لاکھوں میں بتا رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ عمران خان ہے, کیونکہ وہ صادق اور امین ہے, کیونکہ وہ سچا آدمی ہے, کیونکہ وہ بیونڈ دی شیڈو آف ڈاؤٹ ہے, دیٹس وائی وہ دے رہا ہے. چلیں اب اس کا جواب لیتے ہیں ہاشمی صاحب سے. پوچھ لیں ہاشمی صاحب سے. جی ہاشمی صاحب, اسٹیٹ اوے ٹو یو. دیکھیں سب سے پہلے تو میرے بھائی نے جو پراپرٹی کے حوالے سے بنی گالہ کا کہا, اس میں عمران خان صاحب نے بڑی جعلی ڈاکومنٹیشن کی. پہلے کہا میں نے جمائمہ سے ادھار لیا, پھر کہا میں نے جمائمہ کو دیا. اس طرح کے ان کے بڑے فیک اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر ہونے کے بعد جب انہوں نے جو ڈاکومنٹ جمع کرایا سپریم کورٹ میں, that was a fake document, وہ جال سازی والی ڈاکومنٹ تھی. چونکہ پرائم منسٹر فیصلہ ہے ریگولیشن, عدالت کو مطمئن کیا نا انہوں نے, آپ نہیں کر سکے. نہیں, وہ عدالت ثاقب نثار صاحب کی عدالت, ثاقب نثار صاحب, میں عثمان سے پوچھوں گا کیا اس کی ڈومین ہے, جسٹس ملک قیوم کی عدالت بھی وہاں ثابت نہیں ہونا تھا. ڈومین ہے کہ شہد اور شراب میں بات کرے, کیا چیز جسٹس کو کہیں پہ لکھا ہوا ان کے فرائض میں کہ جناب وہ جیلوں میں جائیں, کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ محمود بھٹی کو بلائیں اور اپنے بھائی کے ہاسپٹل کے لیے ان کو اس ملک سے چلتا کر دیں. کہاں پہ لکھا ہوا ہے جو ثاقب نثار کر رہے تھے؟ ثاقب نثار خود صادق اور امین نہیں تھے, اور عمران خان ایک عمران نواز شریف صاحب نے ان کو, آپ کو پتا ہے سیکٹری لاء لگایا تھا, سیکٹری لاء ثاقب نثار کو آپ کی پارٹی کے چیف نواز شریف صاحب نے لگایا تھا, وہیں سے اس کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے. تب وہ صحیح آدمی تھے, تب وہ صحیح تھے. ٹھیک ہے چلیں مختصر بریک لے لیتے ہیں نہال ہاشمی صاحب پوائنٹ پر. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, کچھ مبینہ آڈیو ویڈیوز بھی بڑے عرصے سے چل رہی ہیں سیاست میں, تو سوال پوچھ لیجیے. ویسے تو میں اتنا وہ نہیں ہے, میں صرف پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ترجمانوں کی میٹنگ میں جو کہا گیا, آج رپورٹ ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ عوام میں جا کے بتائیں کہ مہنگائی نہیں ہے, یہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے, اور انہیں بتائیں کہ آپ کا برانڈ میں ہوں یعنی عمران خان ہوں. چلیں برانڈ تو ٹھیک ہے, لیکن بسا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ لیں دسمبر کے مہینے میں 12.75% مہنگائی رہی ہے, اوور آل 11.5% مہنگائی ہے, دنیا کا چوتھا ملک پاکستان مہنگائی کے لحاظ سے.
ہم اس کو اگنور کر دیں کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے اور اپوزیشن غلط کہتی ہے؟ نہیں، میں آپ کو وہ بالکل صحیح بات بتانا چاہتا ہوں جو وہاں پہ جس کو کوٹ کیا جا رہا ہے نا جی، یہ وہ کوٹنگ ہے جو اپنی پسند کی جا رہی ہے. اچھا، آپ تو موجود ہوتے ہیں. ہاں، پرائم منسٹر نے کہا کہ جب تقابل کیا جاتا ہے تو 3-4 لیڈرز ہیں جن کا تقابل ہوگا. عمران خان کا تقابل ہوگا، نواز شریف کا تقابل ہوگا، زرداری کا تقابل ہوگا، فضل الرحمان کا تقابل ہوگا. تو یہ پرائم منسٹر کہنے میں حق بجانب ہے، اور ہم کوئی اندھے بہرے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان کا ان تینوں سے کوئی تقابل نہیں ہے. ایک آدمی اپنا ایمان بیچتا ہے، دین بیچتا ہے، سریعام کہتا ہے ہاں میں دین پہ سیاست کرتا ہوں. ایک آدمی مسٹر 10% کے نام سے پوری دنیا میں جانا جا رہا ہے، جس کے متعلق برطانیہ کے اخباروں نے لکھا کہ وزیر اعظم ہمارا ملا ہے، سے اپنی انگلیاں گن لیں. مسٹر 10%، اس کا تقابل عمران خان سے ہوگا. اور تیسرا شخص وہ ہے جب بھی اس پہ مشکل پڑی وہ 40 صندوق لے کے بھاگ گیا. تیسرا شخص وہ ہے جو پاکستان میں ٹیٹیوں اور منی لانڈرنگ کے لیے جانا جاتا ہے. تیسرا شخص وہ ہے جس کا سارا خاندان نظام حکومت میں ملوث رہا ہے اور ان کے اوپر کبھی ترین الزامات ہیں معاشی کرپشن کے. ان کا عمران خان سے کیا کمپیریزن ہے؟ دوسری بات کارکردگی کر رہے ہیں پرائم منسٹر، اس پہ بالکل کہنے میں حق بجانب ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے جائیں، اور میں کیونکہ لوگوں میں ہوتا ہوں اپنے حلقے کے اندر، میں ویکینڈ کے اوپر 3 دن وہاں پہ گزارتا ہوں، تو ہم سے جب لوگ پوچھتے ہیں تو ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، جو کرنا چاہیے، جو میڈیا کا بڑا حصہ نہیں کر رہا ہے عمران خان کے بوس کے اندر، کہ اگر مہنگائی ہے تو اس کا براہ راست تعلق اس معاملے سے ہے جو کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر درپیش ہے. احتشام بھائی، میں آپ کو ایک اور فیکٹ دیتا ہوں. احتشام بھائی، میں ابھی کیونکہ میری فیملی زیادہ تر کینیڈا میں ہے، میرے بھائی بہنیں صاحب، کل میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ جو ایڈیبل آئل ہے ان کا، وہ جو سویا بین کا آئل استعمال کرتے ہیں، اس میں کرونا سے پہلے 2 سال پہلے جب کرونا نہیں آیا تھا تو ہم $12 کا لیتے تھے، اب وہی پیکٹ $42 کا ہے. ہم تو امپورٹ کرتے ہیں کھانے کا تیل، ہمارا تو مسئلہ ٹھیک ہے جی. اس لیے ہمیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں، پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں میں جائیں تو کمپیریزن کریں، ان سے جسٹیفیکیشن دے دیں بسرا صاحب، لیکن عوام بہت زیادہ پریشان ہے. منی بجٹ سے مزید مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے، خود اعتراف کر چکے ہیں آپ کے وزیر خزانہ. تو نہال ہاشمی صاحب، یہ حکومت اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں کر پائی، منی بجٹ کو آپ عوام دشمن بجٹ کہتے ہیں، شہباز شریف کو روزانہ ہم سنتے تھے کہ ہم کسی صورت پاس نہیں ہونے دیں گے، تو سر یہ کوئی دوغلا پن نہیں ہے کہ آپ جس دن انہوں نے بجٹ پیش کیا، یہ اپوزیشن تو شیڈو گورنمنٹ اس کو کہتے ہیں، آپ کے تو اپوزیشن لیڈر وہاں پر پیش ہی نہیں ہوئے، شہباز شریف صاحب نہ وہاں پر بلاول بھٹو تھے، تو یہ پھر کس منہ سے اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ عوام دشمن حکومت ہے، جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو آپ خود وہاں ہوتے نہیں ہیں؟ سونیا اور احتشام بھائی، آپ دونوں سے میری گزارش ہے، آپ لوگ اپنے گھروں میں ذرا پتہ کیجئے گا، آپ خود بھی مارکیٹ جاتے ہوں گے، کیا جو میرے بھائی عثمان نے ابھی بات کی کینیڈا کی، کیا ساگ، کیا بھنڈی، کیا ٹماٹر، کیا آلو، کیا پیاز، کیا گندم، کیا یہ کینیڈا سے اور باہر سے امپورٹ ہوتا ہے؟ یہ ہمارے اپنے ملک کا ہے. کیا انڈا نے، مرغیوں نے انڈا دینا بند کر دیا کہ نواز شریف نے منع کر دیا ان کو؟ تو یہ بات نہ کریں. مہنگائی کو یہ کم، آپ خود مارکیٹ پہ جائیں گے آپ کو پتہ جائے گا کہ کیا حالات ہے. ایک بات عمران خان نے ٹھیک کی تھی کہ وجیہ الدین ایک بڑے کریڈیبل آدمی ہے اور ان کو صدارتی کینڈیڈیٹ بنایا تھا. اس وجیہ الدین صاحب نے کہا تھا، ہمارے پارٹی کے نہیں، کہ عمران خان کا کچن جو ہے وہ، عمران خان نے ان کو سب سے امین اور صادق آدمی کہا تھا. عمران خان نے خود اور نے کہا، اور میں عثمان صاحب سے کہوں گا کہ عمران خان کے وہ سارے کیسٹس نکال لیں جو انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے بات کی 2007 میں اور 2008 میں، کہ کن حالات میں ان کو کیسے بھیجا گیا، ان پہ کیا جبر کیا گیا، کیا ظلم ہوا ان کو. گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ سر وقت کم ہے، لاسٹ منٹ ہے سر. اپنے میاں مٹھو تو بننا ہی نہیں چاہیے، اپنے منہ میاں مٹھو تو عمران خان صاحب بن رہے ہیں. تو دیکھیں جو وہ بول رہے ہیں کہ میرا کوئی برانڈ نہیں، یقیناً اللہ نہ کرے آپ کو کوئی برانڈ ہو. پاکستان میں یو ٹرن آج تک کسی پرائم منسٹر نے نہیں کیا. اللہ نہ کرے ایسا کوئی دور آئے کہ جب آپ کی فورن پالیسی بالکل فیل ہو جائے. اللہ نہ کرے ایسا کوئی دور آئے 60 لوگ پاکستان میں آ کے بات کر رہے ہیں کہ لوگ مر جائیں اور عورتیں اپنے بچوں کو ہلاک کر دیں اور خود کو آگ لگا لیں. یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا احتشام صاحب جو آج ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ پاکستان کہ نوجوان ڈگریاں پھاڑ کے پھینک رہے ہوں. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے. تو نہال بھائی، اکانومسٹ نے کہا ہے کہ عمران خان اور اس کی حکومت نے دنیا میں سب سے بہترین اقدامات کیے ہیں پوسٹ کرونا، جو آپ کی معاشی بحالی کے لیے. تو آپ اپنے منہ میاں مٹھو ہم نہیں بن رہے. اکانومسٹ کہہ رہا ہے اپنے منہ میاں مٹھو ہم نہیں بن رہے. اکانومسٹ کہہ رہے ہیں عمران خان کے متعلق، دنیا کہہ رہی ہے عمران خان کے متعلق.
ठीक है, निहाल हाशमी साहब, मासूम के साथ वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बसरा साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज के प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।